Ladies and gentlemen, let's meet the women of the hour in their Mardi Gras costume presentation. A round of applause, please. Microphone. Tungod sa gumang giatay ni nanay ug tatay, gipanganak ako nga dunay lagay. Agay, pagkasakit yung ipito ning akong lagay. Ningon sila ang Ladies and gentlemen, what happened, sound system? Oh my God. Well, ladies and gentlemen, it's okay. Listen kayo din ma number 1 ka girl. Kay buba ang sound system. Dawat ng yapon ako na. The people watching tonight, I'm not okay. Because tigubaan ko sound system. Music. Ay mao'y pinakabukat nga talento. Busa mga kahagalaan ko, pag-andam na mo kay anihan ako. Ang bayod nga niya sa inyong atubangan, mo'y kabitbit sa kinadakang bilat sa Baguio City. Nakuspon to girl kay iyong ipausog-usog, Abby. Naajod girl. Good evening, ladies and gentlemen. Gentlemen who are now ladies and ladies who are now gentlemen. I am Jamaica Sopa Canoy, 19 years old.
consolation ay amo Pero don't you worry, girl. Kailan ako ni nasa misa karong gabi una. Karong gabi una, makoronahan jud ko, girl. Tonight, ladies and gentlemen, I am going to go home na, girl. Because I don't like the microphone, I don't like the sound system, but it's okay because you look so handsome, Daddy. Thank you. And I believe in the same
divided into two dimensions. The beauty of the face and the beauty of the soul. What is more important when we talk about beauty is the main capacity of the person to use the main bullet and to catch the main target. Good evening, ladies and gentlemen, or should I say, maupay na gabi. Maupay tsaka, maupay pilian, maupay pobre, maupay sosyalan, maupay pakboy, maupay gatmark tumoy. Good evening once again, ladies and gentlemen. My name is Johnny Watch me back. No, watch me nene. 14 years old ang tirada. Check out. Ladies and gentlemen, at bago mo po lisanin ang napakagandang itablarang ito, may iiwan akong isang kataga. Kung ang mga lalaki ay tinaguri ang ganador rice, at kung ang mga babae ay tinaguri ang jasmine rice, plus kami naman mga bakla ay tinaguri ang NFA rice. Hindi man kami kagandahan, hindi man kami kasarapan, ngunit binabalik-balikan sa oras ng kagipitan. Ang di mamalakpak, masunugang balay. Bakpak mga virgin! Balik-bakpak ni nanay, yan yung mag-anak, buang. Ladies and gentlemen, happy fiesta, Merry Christmas, happy birthday, thank you! a Mardi Gras festival costume that represents everybody's sad stories. This vibrant color and radiant costume symbolizes
everybody's telling smiling stories. And tonight, I am Jexy Gasso, all the way from the city of gentle people and the gateway to many cities and places here in Negros Oriental. Palihog Pagpaki, Palihog Siagiti, kayo patawon ang Dumaguete City. So sit back, relax, and enjoy the rest of the evening because candidate number 4 will be right back. From the tallest mountains down to the deepest sea, I'm gonna get out from my cocoon and take my footsteps back to the moon. Good evening, Barangay Uno, Baez City. The woman stood in front of you is a true picture of a true half-blooded beauty. Half Filipina, half Filipino. Gikan pa sa pulangan. Kung ang mga lalaki ay tinaguriang sopas at ang mga babae ay tinaguriang lugaw, ang mga tomboy ay tinaguriang mami. Mami? Gikan na ninyo ha. Kung gikapoy na ka, mag-al kape na ta. Kung giuhaw na ka, mag-al kape na ta. Pero ayaw lang pang sobra, kay magpalpitate ka, susama sa inyong dalaga. Naawa! Kami yung sa Barangay Uno, oy! Ladies and gentlemen, gusto mo ba bumili ng cellphone na legit, sulit at mura? Dito data sa Beloniax Mobile Shop, located at the street, tapat lang sa DJR Veterinary Clinic. O pakpak lagi, sponsor Bikinaman. Kitigula po Mobile Legend, bang bang bang. Naawa! Naasyo lagi. Ladies and gentlemen, taas may buhok, pero laki mo. Pulamig nga, Bill, pero lucky mo. O paguman ani nga show, SK may pabasag pa dyan, kay Mang Lucky Me. Ladies and gentlemen, bago ko po lisanin ang napakamatayong itabagong ito, may kasabihan akong ihabiin sa inyo. It's better not winning the crown
Once again,